बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर यमन के बाद इराक के ऊपर हमला कर दिया है। नाज़रीन, हमला इतना खौफनाक कि न सिर्फ जो ईरानी हमारे याफ्ता प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, बल्कि करबला और नैनवा के ऊपर भी अटैक हुआ है। पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। मामलात खासे खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुआहदे के बाद सऊदी अरब ने पहली मर्तबा यमन के ऊपर, यानी जो 4 साल का वक्फा आया, उसके बाद दोबारा से यमन के ऊपर हमले शुरू किए। यमन के बाद नाज़रीन, आपने जो अहम तरीन चीज यहाँ पे मैं आपके सामने रखूंगा वो आपने नोट करनी है कि इसमें सऊदी अरब ने हमलों का दायरा कार बढ़ा दिया है। 2 इस्लामी मुल्कों के ऊपर हमले शुरू हुए हैं। एक तो खबर ये आई है कि ये जो यमन है उसके दारुल हुकूमत के ऊपर हमले हो रहे हैं। मारब सूबा जो है वहां पे हुए हैं और वहां पे अहम तरीन जो इनकी इंस्टॉलेशंस हैं यमन के हौसियों के, उसको निशाना बनाया गया। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि इराक में हमला किया गया है और इसमें सऊदी अरब और अमेरिका दोनों के जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे हैं, यमन पर हमला करने में भी और उसके बाद इराक पर हमला करने में भी। नाज़रीन, इराक में ना सिर्फ जो इनके अहम तरीन एरियाज हैं, हशद शाबी का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाने के हवाले से खबरें आ रही हैं और इसमें तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं उनकी शहादत के हवाले भी इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान में जो करबला और नैनवा का जो इलाका है वहां पर भी हमला किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहलम के सिलसिले में जो मौक़िफ़ लगाए गए हैं, यानी जो आप यूँ समझ लीजिए कि उनके मेहमानदारी के लिए जो इंस्टॉलेशंस बनाई जाती हैं, मौक़िफ़ लगाए जाते हैं, जो पैदल सफर करते हुए या वैसे काफिले वहां से गुजरते हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है सऊदी और अमरीकी तैयारों की जानिब से। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब किस जो है वो रास्ते की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये जो हमले किए जा रहे हैं इस वक्त इराक के ऊपर, ये एक नई जंग को हवा दे रहे हैं इस्लामी ममालिक के ऊपर, 2 इस्लामी मुल्कों के ऊपर, यमन के ऊपर और उसके बाद इराक के ऊपर। सऊदी अरब और अमेरिका के हमलों के पीछे यही है कि वो ईरानी प्रॉक्सीज जो हैं उनको कमजोर से कमजोर तर करना चाहते हैं। एक तरफ तो आपने देखा कि यमन के ऊपर अटैक सऊदी अरब और अमेरिका कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने देखा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लेबनान की हुकूमत है वो भी, इसराइल भी और उसके बाद शाम जो है वो भी मैदान में उतर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ। अब दूसरी तरफ जो है वो अहम तरीन जो चीजें हो रही हैं वो ये है कि इराक के अंदर हशद शाबी जो है वो सबसे मजबूत प्रॉक्सी है और मजबूत ग्रुप है, ईरानी हमारे याफ्ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ईरानी हमारे याफ्ता ग्रुपों के ऊपर अटैक करेंगे तो डेफिनेटली ईरान भी उसका जवाब देगा। जवाब में ईरान आपके ममालिक के ऊपर हमला करेगा। ईरान हमला करेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है उसका सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, पाकिस्तान को मैदान में आना पड़ेगा। तो इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान को इंगेज किया जाए, पाकिस्तान को कमजोर किया जाए किसी ऐसी मामले के अंदर। इस्लामी ममालिक में जो बढ़ता हुआ असर और रसूख है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान इस्लामिक इत्तेहाद की बात कर रहा है, उस इत्तेहाद को ना बनने दिया जाए और उससे पहले ही पाकिस्तान को ऐसी पोजीशन पाकिस्तान की कंट्रोवर्शियल बना दी जाए कि ये देखें वहां पे भी पाकिस्तान हमलों में मुलविस है, वहां पे भी हमलों में मुलविस है। तो अब सऊदी अरब की जानिब से ये जो ममालिक के ऊपर हमले करने का हिकमत अमली शुरू की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर कर रही है कि सऊदी अरब की तरफ से ये जो हमले हैं ये पाकिस्तान को इसमें जंग में खींचने की कोशिश हो सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरानी प्रॉक्सीज जो हैं वो भी डेफिनेटली मजबूत हैं और जवाबी वार भी करेंगी और इराक से भी आपको पता है कि यमन की तरह जो है वो अटैक सऊदी अरब पे किए जा रहे हैं और उन्होंने अब डेफिनेटली आराम से बैठना तो है नहीं, जवाब उसका दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, इराक के जो वज़ीर आज़म है अली अल-ज़ायदी, उन्होंने एक हंगामी मीटिंग जो है वो तलब कर ली है जो इराक के ऊपर हमले हुए हैं उसकी वजह से।
اور سعودی عرب کو جو ہے وہ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت اسلامی ممالک کا جو اتحاد بن رہا تھا، اس اتحاد کو اب توڑنے کی بنیاد جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ اس وقت امریکہ کی یہی پلاننگ چل رہی تھی، اسرائیل کی یہی پلاننگ چل رہی تھی کہ جو اسلامی ممالک اسرائیل کا جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو آہستہ آہستہ ختم کر کے مکمل طور پہ جو ہے وہ اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ اسے آسانی کے ساتھ وہ اپنے ساتھ معاہدے میں شامل کرنے پہ مجبور کر دیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی تک ایران کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ایران ابھی اپنے جو معاملات ہیں یا جنگ ہے اس سے ابھی فارغ نہیں ہوا، کیونکہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اس کا جواب ڈیفینیٹلی دے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایران کے کہنے پر یا ایران کے اوپر اٹیک ہوئے تو انہوں نے امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا، اور آج جو ہے جب ان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایران بھی جواب دے گا۔ ناظرین، ابتدائی حملوں کے بعد ابھی بتایا جا رہا ہے کہ حشد الشعبی کے تقریباً 30 کے قریب جو کمانڈر ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور بڑی تعداد زخمی بھی ہے۔ خاص طور پہ جو کربلا کا علاقہ ہے وہاں پہ زائرین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے کہ جو ملٹری ٹارگٹ ہیں یا پھر جو پراکسیز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر کو آپ نشانہ بنائیں تو سمجھ آتی کہ آپ کے معاملات ہیں، لیکن سویلین تنصیبات میں امام حسین علیہ السلام کے جو آنے والے مہمان ہیں ان کی مہمانداری کے لیے جو بنائے ہوئے انسٹالیشنز ہیں ان کو ہٹ کرنا یہ سراسر جنگی جرائم کی زمرے میں آتا ہے۔ چلیں ناظرین، امریکہ سے تو کچھ بعید نہیں ہے، اسرائیل سے کچھ بعید نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کو ان چیزوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ کہ جب جو سفر میں خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے سلسلے میں بہت بڑی تعداد دنیا سے وہاں پہ آتی ہے، تو ایسے موقع پہ وہاں پہ اٹیک کرنا، یہ کن کے ارادے جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کچھ اہم ترین چیزیں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستانی قیادت کا اس وقت امتحان شروع ہو چکا ہے کہ پاکستان کس طرح سے اس کنفلکٹ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، کیونکہ اب کی بار ایران کے جو سعودی عرب ہے اس پہ حملے پہلے نہیں ہوئے کہ حملے ہوں گے تو پاکستان اس کا جواب دے گا، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ خود حملے کر رہا ہے عراق کے اوپر بھی اور یمن کے اوپر بھی، تو جب یہ حملے اب ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو حزب اللہ ہے اس کے ٹھکانوں کے اوپر بھی کیے جا سکتے ہیں، تو اب سعودی عرب جب اٹیک کر رہا ہے اور جب رد عمل دیا جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں انہوں نے کہنا جی یہ دیکھیں جی ان کے پیچھے ایران کھڑا ہے، تو اب آپ بھی تو ایرانی پراکسیز یا پھر ایرانی حمایت یافتہ گروپس ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور رد عمل آنے کی صورت میں پھر پاکستان کو کہا جائے گا جی آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہے تو آئیں میدان میں، اور یہی وہ پاکستان کی قیادت کی ویژن کا امتحان ہوگا کہ آیا پاکستان اس کنفلکٹ کا حصہ بنتا ہے یا پھر ان معاملات کو سالو کروانے میں مدد کرے گا۔ دوسری طرف ناظرین، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب ان کا معاہدہ نزدیک ہے، اور ایسے موقع پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ سوالات کھڑے کر دیتی ہیں کہ آخر اس کے بعد کس طرح کے عزائم جو ہیں ان کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔